নমস্কাৰ দুপৰৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী দুৰ্গা মন্দিৰত মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰাগাঁৱৰ নিজৰাপাৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি চৰম অত্যাচাৰ কৰিলে নৰপিশাচে জঘন্য তথা আহুৰিক কাণ্ডৰ ভিডিঅ' বনাই ভাইৰেল কৰিছিল এই পাখণ্ডকেইটাই 5 দিন পূৰ্বে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা সন্দৰ্ভত হাত পাখণ্ডক ইতিমধ্যে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিখনকৈ স্কুটি জব্দ কৰিছে তাৰ ভিতৰত কুলদীপ পিংকু দাস মৃণাল গগন বিজয় দীপাংকৰ মুখিয়া আৰু সৌৰভ নামৰ নৰপিশাচ কেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে এতিয়াও দুটা লম্পট পলাতক অৱস্থাত আছে মূল অভিযুক্ত ৰবিন দাসৰ লোকেশন নলবাৰীত পোৱা গৈছে ৰবিন দাসৰ লগতে কৃষ্ণ নামৰ আনটো পাখণ্ড পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত আটাইকেইটা ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আনকি ওচৰ চুবুৰীয়া বা সেই অঞ্চলৰ লোকেও কৈছে যে এই পাখণ্ড কেইটা ড্ৰাগছ আসক্ত বা খুৰা আড্ডা থাকে প্ৰায় এই অঞ্চলটোতে থাকে আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা হোৱা নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত গড়চুক থানাত এই পৰ্যন্ত কোনো গোচৰ ৰুজু হোৱা নাই অৱশ্যে গড়চুক আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আনহাতে ভাইৰেল ভিডিঅ'ত থকা যুৱক কেইজন বৰাগাঁৱৰ বুলি নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে নিশ্চিতি দিছে একাংশ লোকে নিজৰাপাৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ প্ৰাংগণত পূৰ্বেও এনেধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ প্ৰায় ঘটি থাকে বুলি ৰাইজে ইতিমধ্যে জনাইছে মন্দিৰ চৌহদত ড্ৰাগছ ফুৰাৰ আড্ডা প্ৰায় চলি থাকে তাৰো অভিযোগ আছে দুদিন পূৰ্বে ৰাজহুৱা সভাৰ পিছত ৰাইজে গড়চুক আৰক্ষীক গোচৰ দিছিল খবৰ দিছিল তাৰ মাজতে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে এই 7টা পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেকুৱা ঘটনা ইয়াত হোৱা নাছিল বেয়া ঘটনা হৈছে গতিকে আমি ৰাইজে অশান্তি পাইছোঁ আমাৰ ত্ৰিচুলো পাইছোঁ গতিকে এইবিলাক মানে ভাল শাস্তি দিব লাগে ইয়াতক বাচি ৰাখি লাভ নাই জীৱনত কাৰণ এইটো বহুত বেয়া কাম হৈছে দুনিয়াত নহকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ থাকিব ইয়াতে বা কেনেকৈ ভাল হ'ব জেগাটোৰো বদনাম জেগাখিনিও মানে বহুত বদনাম হৈ গৈছে আমি ধৰক থাকি এতিয়া শান্তি বনাই থাকি বিৰাট অশান্তি সৃষ্টি হৈছে গতিকে এইবিলাক চেছ কৰি দিয়া ভাল হ'ব এনেকুৱা ঘটনা হ'ব নালাগে যিগিলা আমি শুনিছোঁ দেখা নাই কিন্তু নাই আমি এইগিলাখান ঘটনা শুনা ভাল নাই এইগিলাখান ঘটনা শাস্তি দিব লাগে আৰু অধিক জনাব সাংবাদিক উৎপল হালৈ মানৱ সমাজক লজ্জান্বিত কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ যি ধৰণৰ দুৰ্গা মন্দিৰ আছে এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে য'ত দেৱী দুৰ্গাক আৰোহণ কৰা হয় এটা মন্দিৰত বিশেষকৈ 9 দিন ধৰি পূজা পাৰ্বণ কৰা হয় দেৱী দুৰ্গাক আৰোহণৰ নামত বা দেৱী দুৰ্গাক সন্তুষ্ট কৰাৰ নামত তেনে ক্ষেত্ৰত দেৱী দুৰ্গাৰ পবিত্ৰ স্থানতে এক প্ৰকাৰ মহিলা সুৰক্ষিত নহয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ এই দক্ষিণ মন্দিৰত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এইটো হৈছে দুৰ্গা মন্দিৰ এই স্থানৰ যিটো পাহাৰৰ শিলচটা আছে সতীৰ্থ শিলচটা দেখুৱাব যে যি ধৰণৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তে আমি লাভ কৰিছোঁ সম্পাদিত ৰূপৰ বাহিৰে অসম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰি এই শিলচটাতে সেই ধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত এগৰাকী মহিলাক 9জনকৈ পাখণ্ডই শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু সেই ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই তেখেতসকলে ভাইৰেল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে দুদিন পূৰ্বে সেই ভিডিঅ' আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰে পৰিচালনা কমিটিয়ে আৰক্ষীৰ ওচৰত এখন গোচৰ দিছিলে গড়চুক আৰক্ষী থানাৰ ওচৰত যিহেতু এই অঞ্চল গড়চুক আৰক্ষী থানাৰ অধীনত পৰে আমি যদি এই স্থানৰ দৃশ্যৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মহানগৰীৰ বৰাগাঁও 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় এতিয়া আমি প্ৰায় যদি চোৱা যায় 500 ফুট ওপৰতকৈ অধিক ওপৰত আছোঁ এই স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্গা মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই গোটেই ঘটনাৰ লগত 9জন জড়িত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মূল দীপাংকৰ আৰু ৰবিন ইতিমধ্যে পলাতক হৈ আছে 6জনক আটক কৰা হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই 6জনৰ পৰা 3খন স্কুটি বাহন জব্দ কৰা হৈছে য'ত দিয়গিখনত মাফিয়া শব্দ লিখা আছে এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে স্থান কৰি এক প্ৰকাৰ দিনে দুপৰতে তেখেতসকলে এই স্থানতে হওক বা মহানগৰীৰ অন্য স্থানত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ কৰি আহিছিলে আৰু যি ধৰণৰ ইয়াৰে মন্দিৰ পৰিচালনা কমিটিৰ লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে সতীৰ্থ এই দুৰ্গা মন্দিৰ চোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এই দুৰ্গা মন্দিৰ চোৱাৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ প্ৰায় আমি তলৰ প্ৰায় 1000 ফুটতকৈ অধিক উচ্চতাত আছোঁ আৰু এই ইয়াৰ স্থানীয় লোকগৰাকীৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাতে কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো আপোনাৰ ৰাসৰ আগদিনাখনে পিছদিনাখন ইয়াত এজনী মাইকী মানুহ এজনী আনি কিনি উলংগ কৰি ভিডিঅ' কৰিছিলে সিহঁতি ভিডিঅ' কৰি মানে আছিল ভিডিঅ'বোৰ কৰি কিনি সিহঁতি তাৰমানে সিহঁতিতো ইমান সৰু আমাৰ নাজানে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰি কিনি বস্তুটো সিহঁতি পঠিয়াই দিছেগৈ পঠিয়াই আমাৰ ৰাইজে লগে লগে পাই গৈছে পাই যোৱাৰ পাছত ৰাইজে এইটো মিটিং কৰিলে মিটিং কৰি কিনি তাৰপিছত আৰু কিছুমান ৰাইজে মান দিছে কিছুমান লগে লগে আইনৰ সহায় দিছে থানাত এখন এজাহাৰ দিছে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আজি 2-3 দিনৰ পাছত আজি পুলিচে ইহঁতক ধৰি লৈছে আজি ল'ৰাকেইজন ক'ৰ ইয়াৰ লোকেল ল'ৰা চব আছে 100% বেয়া একদম বেয়া
আৰু ইয়া উৎপলে ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিলে তেওঁলোকে কৈছে যে স্বভাৱ চৰিত্ৰ বেয়া তেওঁলোকে পূৰ্বৰে পৰা চিনি পায় জানে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড পূৰ্বতেও সংঘটিত কৰি আহিছে এবাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ল আৰু বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজেও জনাইছে বা আৰক্ষীৰ সংবাদমেল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গোটেই ঘটনাটো সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আটাইখিনি কথা জনাব কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো যোৱাকালি ৰাতি মানে আজি ৰাতিপুৱা আৰু 2:30 বজাত আমাৰ গড়চুক থানাৰ ওচি ইন্সপেক্টৰ ময়ূৰজিৎ গগৈ তেখেতলৈ এটা ইনফৰমেশ্যন আহিলে যে বৰাগাঁও অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা ভিডিঅ' চাৰ্কুলেট হৈ আছে হোৱাটছএপৰ যোগেদি যোন ভিডিঅ'টোত মানুহ এগৰাকীক মানে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে মানে প্ৰায় 8-9জনমান মানুহ আৰু এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁৰ লগত মানে গাত কাপোৰ কানি নাই আৰু মানে সেই আৰু ভাইলেণ্টলি তেওঁৰ লগত সেক্সুৱেল এছল্ট চলি আছে তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' চাৰ্কুলেট হ'ল আৰু সেইটো আমাৰ অচিৰ হাতত আহি পৰিলে তেতিয়া ইমিডিয়েটলি আমাৰ গড়চুক থানাৰ টীমে ভিডিঅ'টো পাই তাত বহুত কেইজন ল'ৰাৰ মুখখনো ওলাই আছিলে তেতিয়া ইমিডিয়েটলি আমাৰ টীম ৰাতি 3-3:30 বজাতে বৰাগাঁও অঞ্চললৈ গৈ পেলাই অলপমান এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰিলে আৰু আইডেণ্টিটি 2জনমান মানুহৰ ওলালে তেতিয়াই 2-3জন মানুহ ধৰিলে আৰু তাৰপিছত অপাৰেশ্যন চলাই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত মষ্টলি জালুকবাৰী গড়চুক আৰু এজন মানুহ নুনমাটি এই 3টা জেগাৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে 7জন মানুহ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই 7জন মানুহ সেই ঘটনাস্থলীত আছিলে আৰু প্ৰিলিমিনাৰী এনকুৱাৰীত যোনটো বস্তু আমি গম পাইছোঁ যে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে 17 নৱেম্বৰ সেই সময়ত ৰাস মহোৎসৱ চলি আছিলে আৰু এই গোটেইকেইটা ল'ৰা মানে ৰাস চাবলৈ আহিছিলে ওচৰতে থাকে বৰাগাঁও অঞ্চলৰে ল'ৰা তো তাহাঁতি ৰাস চাই থকাৰ সময়তে নিজৰাপাৰ বৰাগাঁও ওচৰত আছে নিজৰাপাৰ বুলি জেগা এটা তাতে দুৰ্গা মন্দিৰ এটা আছে অলপ পাহাৰৰ ওপৰত দুৰ্গা মন্দিৰটোৰ ওচৰলৈ গৈছিলে কিছুমানে মদ খাবলৈ গৈছিলে কিছুমানে কিবা ড্ৰাগছ খাবলৈ যোৱা বুলি কৈছিলে আৰু লগতে এজন ল'ৰাই মহিলা এগৰাকীক লৈ আহিছিলে তালৈ আৰু গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই মহিলাগৰাকীৰ লগত সেক্সুৱেল এছল্ট কৰিলে আৰু গেং ৰেপ কৰিলে আৰু লগতে এজনে তাৰ ভিডিঅ' বনালে যোনটো ভিডিঅ' পিছত ভাইৰেল হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই গোটেইখিনি যেতিয়া আমি পোৱা গ'লো মানে 7জন মানুহৰ 100% ইনভলভমেণ্ট আমি দেখিছোঁ আৰু 2জনমান মানুহ আমি পাইছোঁ নাম তেওঁলোক পলাতক হৈ আছে আমি আমাৰ অপাৰেশ্যন এতিয়াও বৰ্তমান চলি আছে আৰু এই মানে যথেষ্টখিনি এভিডেন্স আমি পাইছোঁৱেই আৰু এটা কথা খালি ভিক্টিম যোনগৰাকী মহিলা তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো আমি এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই সেইটো আমি চাই আছোঁ যেতিয়া আইডেণ্টিটিটো আমি পাম তেতিয়া আমি এটা কেছ ল'ম বা যদি আমি বিচাৰিও নাপাওঁ যিহেতু আমি ভিডিঅ'টো পায়ে গ'লোঁ আমি এটা নিজাববীয়াকৈ এটা গোচৰ ল'ম আৰু আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ যাতে কেছটো প্ৰপাৰলি আমি বিল কৰোঁ নামকেইটা কি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কেইজনৰ নাম কি ল'ৰাকেইজন গোটেইকেইজন 18ৰ পৰা 22 বছৰ তেনেকুৱাৰ ভিতৰতে সবতছে সৰু ল'ৰাজন 18 বছৰ আৰু সবতছে ডাঙৰজন 23 বছৰ তেওঁৰ নামকেইটা হ'ল এজন হৈছে কুলদীপ নাথ এজন বিজয় ৰাভা তাৰপিছত পিংকু দাস গগন দাস সৌৰভ বড়ো মৃণাল ৰাভা আৰু দীপাংকৰ মুখীয়া এই গোটেইকেইজনে জালুকবাৰী তেতেলীয়া আৰু বৰাগাঁও এইখিনি অঞ্চলতে বসবাস কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে যদি কোনোবাই কৈছে তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ PWDৰ লেবাৰ কাম কৰে কোনোবাই ডেলিভাৰী বয় তেনেকুৱা টাইপৰ কাম কৰা ল'ৰা মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড হিচাপে কোন আছিলে এই ঘটনা মাষ্টাৰ মাইণ্ড হিচাপত মানে যোনে মানে সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট সেক্সুৱেল এছল্ট কৰা বুলি কৈছে মানে যোনটো আমাৰ পেনিট্ৰেটিভ সেক্সুৱেল এছল্ট যোনে কৰিছে সেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চ যোনে কৰিছে তাৰ 3জনৰ নাম আমি পাইছোঁ তাৰে এজন আমাৰ হাতত আছে আৰু 2জন আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু বাকী যোনজনে ভিডিঅ' কৰিছিলে
তেওঁকো আমি পাইছোঁ। আমি একজেক্টলি কোনে কি কৰিছিলে সেইটো এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু গোটেইখিনি ইনভলভমেণ্ট আৰু গোটেইখিনি এভিডেঞ্চ আমি অলৰেডি ইতিমধ্যেই পাইছোঁ। আৰু এইটোৰ লগত মানে আমি যেতিয়া গোচৰটো আমি ৰুজু কৰিম তেতিয়া গেং ৰেপৰ ছেকশ্যনছো থাকিব আৰু IT এক্টৰ ছেকশ্যনো থাকিব, কাৰণ এইটো এটা অশালীন ভিডিঅ' এটা যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু মই এই সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা এইটোও জনাব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' পাইছেও ক'ৰবাৰ পৰা আহিও যদি কৰিছে, কোনেও যাতে ফাৰ্ডাৰ এইটো শ্বেয়াৰ নকৰে, কাৰণ এইটো এটা মহিলা এগৰাকীৰ প্ৰাইভেচিৰ কথা। সেইকাৰণে আমি কোনোবাই যদি পঠায়ো, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাটো এটা অপৰাধ আৰু কোনেও যাতে এইটো শ্বেয়াৰ নকৰে। স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বৰ্তমান আমি 2জনৰ নাম পাইছোঁ, কিন্তু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু যদি ওলাই তাৰে ভিতৰত এজনে এই ছোৱালীজনীক লৈ আহিছিলে, মানে এইটো অঞ্চলতে বৰাগাঁও জালুকবাৰী এইটো অঞ্চলতে থকা বুলি আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে। আমি সেইকাৰণে লোকেলি অলপ এনকুৱাৰী কৰি আছোঁ। তেওঁ ছোৱালী মহিলাগৰাকী এইখিনিতে থাকে, কিন্তু একজেক্টলি ক'ত থাকে নাজানো, কিন্তু মানুহে দেখা পাই থাকে আৰু মানে তেওঁলোকে মানে কনচেনচুৱেলি আহিছিলে, একেলগে ফুৰিব অহাৰ নিচিনাকে আহিছিলে। যিহেতু কৈছো ৰাস চলি আছিলে, ৰাস চাম বুলি লগত লৈ আহিছিলে আৰু যোনজন মানুহ তেখেতৰ ঘৰলৈকে লৈ আহিছিলে। তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা গৈ পেলাই সেই লোকেশ্যনটোলৈ গৈছিলে য'ত বাকী কেইজন ল'ৰাকো মাতি দিলে। তেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা বুলি জানিব পৰা গৈছিল, যি সমস্যাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তেতিয়া কিন্তু কেন্দ্ৰীয় ঔষধ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, সেইটো বস্তু আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতহে গম পাওঁ তেওঁ বিবাহিত মহিলা নে কি মহিলা, কাৰণ কেন্দ্ৰটো আমিও দেখিছোঁ বাৰু ভিডিঅ'টো, কিন্তু সেইটো কাৰ মানে তেওঁ কাৰোবাৰ যদি ৱাইফ হয় আৰু স্থানীয় লোকে উত্থাপন কৰিছে যে সেইডোখৰ জেগাত খুবেই মদৰ আড্ডা, ভাঙৰ আড্ডা, এনেধৰণৰ খুব এটা পৰিস্থিতিটো ভাল নহয় বুলি তেওঁলোকে অস্বস্তিও পাইছে। দিনতে যাবলৈ তেওঁলোকে ভয় লগা এটা পৰিৱেশ বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট এইটো দূৰত মানে পাহাৰীয়া জেগা আৰু মন্দিৰটো আছে। আমি এতিয়া গম পাইছোঁ বস্তুটো। আমি জেনেৰেলি আমাৰ তেনেকুৱা যোনবিলাক অলপ আহতীয়া জেগা আছে চবতে আমাৰ অপাৰেশ্যন মাজে সময়ে চলি থকা যায়, কিন্তু তাত গাড়ী চাড়ী যাব নোৱাৰে বা মানে সহজতে যোৱা নাযায়। সেইকাৰণে এভৰিডে যোৱা নাযায় এইবিলাক জেগাত, কিন্তু যেতিয়াই আমি যেনেকৈ খবৰ পাওঁ তেনেকৈ আমাৰ একশ্যনটো লৈ থকা হয়। আৰু যিহেতু এতিয়া কথাটো ওলাই পৰিছে, আমি আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম। পূৰ্বৰ কিবা ক্ৰাইম হিষ্ট্ৰী আছে নেকি সিহঁতৰ? ড্ৰাগছ মানে প্ৰায় যোনকেইজনক আমি ইণ্টাৰগেট কৰিছোঁ। আৰক্ষী আছিলে সংবাদমেল। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে, অৱশ্যে মহিলাগৰাকীৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাই ওলোৱা বা তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে বুলি জানিবলৈ দিছে। কিন্তু যিয়ে নহওক গোটেই ঘটনাটোত এইকেইটা অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মহিলাগৰাকী এতিয়া কেনে আছে, তেখেতৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আমি এতিয়ালৈকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই। আইডেণ্টিফাই কৰিলেহে মহিলাগৰাকীক আমি সোধ কৰিম বা তেওঁক এক্সামিন কৰা যাব, মেডিকেল এক্সামিন। যিহেতু আপুনি এটা স্পষ্ট কৰিছে যে দুগৰাকী দুৰ্বৃত্তৰ ফলত তেওঁ আইনৰ সুৰুঙাৰ মাজে হাৰি যাব পাৰিব। তেনেকুৱা একো, কাৰণ আমাৰ একদম টাইট এভিডেঞ্চ আছে, কাৰণ ভিডিঅ'টোত তেওঁলোকৰ মুখীখনেই ওলাই আছে, তো তাতকৈ বেছি এভিডেঞ্চ আমাক নালাগে। চলি আছে এতিয়া অভিযান, গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন জেগাত চলি আছে। তো পাই যাম। অলৰেডি 7জন আমি পালোঁ। সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে আৰু গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। এজনৰ লোকেশ্যন নলবাৰীত পোৱা গৈছে, গতিকে আটাইকেইজনৰ সন্ধানত আৰক্ষী নামি পৰিছে। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে সেই কথাখিনি আমি জনালোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰে পৰা লোকসভাত দুদিনীয়াকৈ সংবিধান সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক হৈছে। সংবিধান প্ৰণয়নৰ ৭৫ সংখ্যক জয়ন্তীৰ বাবে সদনত সংবিধান বিতৰ্কৰ সূচী লোৱা হৈছে। শীতকালীন অধিৱেশনত এই বিতৰ্কৰ বাবে বিৰোধীয়ে দাবী জনাই আহিছিল। বিৰোধীৰ দাবীক সন্মান জনাই লোকসভাত আজি আৰু কাইলৈ সংবিধান সন্দৰ্ভত বিতৰ্ক হৈছে। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है।
हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा। हमारे संविधान के लिखे जाने से 6 साल पहले यानी 1944 में लिखे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट नाम के दस्तावेज में कई बड़े नेताओं ने संविधान के बारे में अपने विचार दिए थे। इसमें सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। अध्यक्ष महोदय, उस दस्तावेज में प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा करने का भी अधिकार दिया गया था। सरकार को रिलीजन के आधार पर भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों को रिलीजियस एजुकेशन देने की मनाही थी और यह भी स्पष्ट किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, यानी वह सेकुलर होगा। और यह बात वे लोग कह रहे थे जिन्हें हमारे सामने बैठे कुछ लोगों के दल कांग्रेस के लोग कम्युनल कहा करते थे। यह बात उन लोगों ने कही थी। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिंदुस्तान फ्री स्टेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेहद प्रभावित थे। और अगर हम संविधान सभा की बहस को ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए और अलगाववादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत संघ यानी स्ट्रांग यूनियन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वकालत भी की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को अध्यक्ष महोदय प्राथमिकता दी गई है, मगर इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित होगा। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सभ्यता में राज्य की अवधारणा नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट विश्व प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों की सुरक्षा प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है। अध्यक्षों, महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गई है, पर वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है। उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के रक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है।
हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भावना के साथ यह काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर समाज जो हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संविधान। जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके, देश का और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मूल भावना को ताक पर रख दिया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार ने संविधान के मूल्यों को खुले और सच्चे मन से स्वीकार किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों को पारित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को समुचित विकास, उनके समुचित विकास को अपना यह लक्ष्य बनाया है। रिफॉर्म, परफॉर्म और अध्यक्ष महोदय ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आज गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से अपना पक्का मकान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। हर घर में नल से जल पहुंच रहा है, हर घर में शौचालय बन रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप विमेन डेवलपमेंट के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है और इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तिकरण भी यह सुनिश्चित होगा। इसी सोच के तहत अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए साल 2019 में संविधान संशोधन किया गया है। इसके लिए हमने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का अवसर प्रदान किया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए। अध्यक्ष महोदय, समग्र और समावेशी विकास के ये सभी काम हमारे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के यह जीवंत रूप हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर काम किया है, बल्कि संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी हमारी सरकार ने लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ऐसा राज्य भी था जहां देश का संविधान लागू नहीं होता था, संसद के कानून भी पूरी तरह लागू नहीं होते थे। हमने वहां भी संविधान को पूरी तरह से लागू करके दिखाया है अध्यक्ष, और आज पूरा देश उस निर्णय का सकारात्मक
परिणाम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा है। हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं, रिकॉर्ड मतदान हुआ है अध्यक्ष महोदय, लंबे समय बाद हुआ है, एक भी हिंसा की घटनाएं मतदान के दौरान नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं वहां की जनता का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने हमें भारतीयता से पुनः परिचित कराया है, हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना का यह संदेश दिया है। जैसे हमारे संविधान की मूल प्रति के भाग 3 में, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें भगवान श्री राम, मां सीता जी और प्रभु लक्ष्मण जी की तस्वीर भी अंकित है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स की छाप मिलती है और अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। वह कमल का फूल यह दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। हमारा संविधान और उसमें उकेरी गई आकृतियां हमारी सर्वोत्तम विरासत, समृद्ध इतिहास और महान परंपरा की यह वाहक है। इसी परंपरा को हम विकास भी, विरासत भी की भावना के साथ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लोकतंत्र की महानता के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था, एंड आई कोट, देयर वाज ए टाइम व्हेन इंडिया वाज स्टडेड विद रिपब्लिक्स and even where there were monarchies, they were either elected or limited. Coming up,